जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर घूर्णिझड़ प्रभावित करंजिया और जशपुर तहसिल अधीन गाँव में पहुंची क्षयक्षतिर आकलन कर जिला प्रशासन। घूर्णिझड़ जशपुर और करंजिया तहसिल अधीन गाँव में शताधिक घर भांगी छपर उड़ी जाइए। एने सोमवार सकाळ प्राय 7:30 ରୁ 8:30 मध्य प्रभावित अंचल बुली भांगी घर समीक्षा कर जिला प्रशासन। जशपुर तहसिल अधीन कंकड़ाठारे भांगी घर समीक्षा कर तत्सहित घूर्णिझड़ प्रभावित होता लोक स्थिति परखा जाइए। करंजिया उपजिलापाल कस्तूरी पंडा विभिन्न क्षेत्र परिदर्शन करछंती। यह समस्त प्रकार आवश्यक सहयोग जिला प्रशासन तरफ जगाई दिज्व बोली समस्त को आश्वासना दे। परवर्ती खबर बेतनोडी पुलिस और सिविल स्क्वाड पक्षर सोमवार बेतनोडी थाना छक ब्लॉक छक समेत विभिन्न स्थान में मिलित चढ़ाऊ कर एक अंतजिला ब्राउन सुगर राकेट को धरवे सफल होता बेले यही घटना 6 बाइक और 6 जन अभियुक्त को गिरफ्त करने सहित लाखाधिक टंकार ब्राउन सुगर जबत को नहीं राति 9टार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कर बेतनोडी पुलिस। सूचना मुताबक बाहर जिला और बाहर राज्य को ब्राउन सुगर आनी बेतनोडी बारिपदा और बैसिंगा और उजुला अंचल को जगाउथबा नहीं खबर मिलवा पर मयूरभंज पुलिस किसी दिन धरी संदिग्धों उपर कड़ा नजर रखिला। बेतनोडी पुलिस और सिविल स्क्वाड पक्षर बेतनोडी थाना छक ब्लॉक छक समेत बेतनोडी थानार अधीन 18 नंबर जातीय राजपथर विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करथिला। चढ़ाऊ समय बैसिंगा बारिपदा और उदला अंचल 6 जन अभियुक्त को गिरफ्त कर बेले से निकटर लाखाधिक टंकार ब्राउन सुगर जबत कर बेतनोडी थाना पक्षर मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रही। बेतनोडी एसडीपीओ मिनती विश्वाल एवं बेतनोडी तहसिलदार 6 गोटी बाइक और 6 गोटी स्कूटी को जबत कर सूचना मिली। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना शिखरखुंटा ग्रामर एक पान दुकान सम्मुख में युवकों को मरणांतक आक्रमण घटना पुलिस आउ 2 जन को गिरफ्त कर कड़चाण कर बालेश्वर सहदेवखुंटा अंचल रुहिया मुर्मू और चांदीपुर अंचल सोनिया चपियार। घटना दिन ग्रामवासी ठारू माड़ खाई उभय गुरुतर हो चिकित्साधीन थे। सुस्थ होगापर पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। सूचना मुताबक गत 10 तारिख संध्या समय शिखरखुंटा ग्रामर कार्तिक बेहरा को जीवन मारी देवाई बाइक रे 8 जन युवक मरणांतक आक्रमण करते। खबर पाई ग्रामवासी सेठारे पहुंची सोमनाथ मुर्मू रुहिया मुर्मू सोनिया चपियार को काबू कर निस्तुक माड़ मारी समस्त को उद्धार कर बारिपदा मुख्य डाक्तखाना भर्ती करथिला। सुस्थ होगापर शनिवार शंभुनाथ को पुलिस गिरफ्त कर कड़चाण करथिला। सोमवार अन्य 2 जन अभियुक्त रुहिया और सोनिया सुस्थ होगापर पुलिस उभय को गिरफ्त कर अपराह्न कड़चाण कर। प्रकाशयोग्य कार्तिक बेहरा अभियोग क्रमे पुलिस केस नंबर 122/26 एक मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर यांत्रिक त्रुटि जो खुंटा ब्लॉक डुकुला शाल जंगल में दीर्घ 2 दिन है 108 आम्बुलेंस OD 02 BN 5359 पड़ी रही। सूचना मुताबक संपुक्त आम्बुलेंस रोगी नहीं बारिपदा अभिमुखे जाउथबा बेले डुकुला शाल जंगल में यांत्रिक त्रुटि देखा फल तुरंत अन्य एक आम्बुलेंस जोगे रोगी को डाक्तरखाना पठाइबार व्यवस्था कराइथिला। बालेश्वर अंचल एक संस्था आम्बुलेंस परिचालना करुछि। तेबे रक्षणाबेक्षण अभाव बाट मझिरे एपरी अचल होगा नहीं बुद्धिजीवी महल में तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। एपरिक आम्बुलेंस जीवा बेले रोगी जीवन सुरक्षित नुहे ए दिगरे जिलापाल दृष्टि देवाक दाबी होइछि। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला महुलिया थाना अंतर्गत ठाकुरमुंडा आनंदपुर 53 नंबर राज्य राजपथ हो रायरंगपुर जशपुर करंजिया ठाकुरमुंडा अनेक यात्रीवाही बस और मालवाही ट्रक आनंदपुर दे कटक भुवनेश्वर जाइछांती। रास्तार नुआ करी जाउथबा गाड़ी गुड़िक प्रायतः दुर्घटनाग्रस्त होउथांती। गड़भंगा माँ भंडार शुणी बनदुर्गा ठाकुराणी पीठ सामना घाटी बांकरे एक 16 चकिया कोयला बोझई ट्रक JH05 DO 9724 भारसाम्य हराई दुर्घटनाग्रस्त होइछि। यह जामशेदपुर कोयला बोझई करी पानी कोइली जाउथला। दुर्घटना ड्राइवर सामान्य आहत होइथिले। स्थानीय लोके तांको उद्धार करी आनंदपुर उपखंड चिकित्सालय को नहीं जाइथिबा जनापड़ी।
ମହୁଲିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତୁଷାର ନାୟକ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ପ୍ରତିମାଦେବୀପୁର ଗ୍ରାମର ମହେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇର ସାନ ପୁଅ ବିଜୟ କୁମାର ଦଳେଇ 44 ବର୍ଷ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଶବ ଆଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ପ୍ରାୟ 2005 ମସିହାରୁ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରମ୍ବକମ୍ ଥାନା ଅଧୀନ ଗୁମୁଡ଼ିପୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା, ବଡ଼ ଝିଅ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ 11 ବର୍ଷ, କାର୍ତ୍ତିକ 9 ବର୍ଷ, 1.5 ବର୍ଷର ସାନ ପୁଅ ଗୌରାଙ୍ଗ ଏବଂ ବାପା ମା ରହୁଛନ୍ତି। ଶନିବାର ବିଜୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶବ ଆଣିବାକୁ ପରିବାର ଅସମର୍ଥ ଥିବାରୁ ଏଥିନେଇ ସରକାର ସହାୟତା କରିବାକୁ ବାପ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ବ୍ଲକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ 61 ବର୍ଷଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବାରିପଦା ନିକଟସ୍ଥ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରେ ପରିବାର ସହିତ ବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଉଦାର, ସ୍ନେହୀ, ପରୋପକାରୀ ମଣିଷ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବିୟୋଗ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ଅନେକ ଲଧା ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଗଙ୍ଗାସୋଳ ଲଧା କଲୋନୀରେ ସୁଶାନ୍ତ ମଳିକ 61 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ଥିବା ସହ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଗ୍ରାମର ଚାନ୍ଦୁ ମଳିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ମଳିକ 53 ବର୍ଷ ଚଳପ୍ରଚଳ ବାଧିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଭତ୍ତା ପାଇବା ଦେଖାଦେଇଛି। ସୁଷମାଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରାବଣ ମଲ୍ଲିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁସ୍ମିତା ମଳିକ 25କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଲଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱର୍ଗତ ମିଟୁ ମଳିକଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଯମୁନା ମଳିକ 51 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାଧର ମଳିକଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଗୀତା ମଳିକ 42 ବର୍ଷ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲଧା ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଧା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେମାନେ ସେହିଭଳି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭଞ୍ଜପୁର ପୁରୀ ଭଞ୍ଜପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ 18011 ଏବଂ 0812 ଏବଂ ଶାଲିମାର ଭଞ୍ଜପୁର ଶାଲିମାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ 08007 ଏବଂ 08008 ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଥାକ୍ରମେ ନୂତନ ଭାବେ ଭଞ୍ଜପୁର ପୁରୀ ଭଞ୍ଜପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ 18017 18018 ଏବଂ ଶାଲିମାର ଭଞ୍ଜପୁର ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ 18015 18016 ସପ୍ତାହକୁ ନିୟମିତ 2 ଥର ଆଗାମୀ ମଇ ମାସ 21 ତାରିଖ ଠାରୁ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏଥିନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସମୁଦାୟ 10ଟି ବଗି ସହିତ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।